Ulam po natin guys. So yan. Ano yan sir? Anong ulam yan sir? Salmon. Meat ng salmon po yan. Napakasarap po yan oh. Luto po ni Sir Hanji. Ayan, ito po si Sir Hanji po yan oh. Poging-pogi. Yan, mukhang yummy. Pero binasa na. Ayun oh. Ayun oh, galing oh. Ayan, papadala sa akin ni Sir. Dito sir, dito sir, dito sir. Yan oh, sarap po. Ooh, grabe. Ibang klase. Ang ulam po natin ngayon, salmon na sinigang. Tapos ngayon, ampalaya na ginisa. Yung gumawa nito si Ma'am Joylyn. Yan, napakasarap po yan. Lutong Batengues. Ala ganyan yun. Yan po. Ayun. Ayan po yan. Oh, yan. Ay nag-prepare si Ma'am Joylyn. Nakapos pala yun. Ang dami ko na sinabi. Diyos ko. Ayan na yung ulam